जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु आसतु आम मैंने शुणा लूक सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञा 1 करू सत्य सेनापति दासर आरोग्यकरण। जीशु लोकों को समस्त कथा कहला कफरनाम को प्रवेश कले। सेठारे सत्य सेनापति जड़े विश्वस्त दास असुस्थ अमृत प्राय अवस्था थिला। सत्य सेनापति रोमियो सैन्यर जड़े कमांडर यस से तो जड़े अणजिहुदी लोक सामाजिक दृष्टि सबकि अच्छी आउ तांको दास मान भीतर जनकर अवस्था सेठारे सत्य सेनापति जड़े विश्वस्त दास असुस्थ और मृत प्राय अवस्था थिला प्राय मरिब अवस्था यस से जतबेले जीशु विषय शुणिले जीशु यही व्यक्ति अन्य मानगटारू टिके भिन्न जीशु विषय जितेबले से शुणिले तांकर दास को सुस्थ करने गृह को डाकी आणवा निमंते केतेक जिहुदी कुलवृद्ध मान को पठाइले हेले से जन यहूदी लोक नुहे आम भाषा कहले अण क्रिश्चियन लोक किंतु जीशु विषय किए जाने अन्य कहाटारू से टिके शुणिले और घरे गोटे अभाव है बेलू से कौन कले जिहुदी मान भीतर से लीडर मान को कुलवृद्ध मान को पठाइले जीशु निकट को गोटे मध्यस्थ प्रार्थना यस शुणा से माने जीशु निकट को जाई अनुरोध करी कहले सत्य सेनापति आपण अनुग्रह पाइबार योग्य अटंदी यस से अण यहूदी हेले मध्य सत्य सेनापति आपण अनुग्रह पाइबार योग्य अटंदी यस आवरी कहाँ पाए सत्य सेनापति यही लोक मान को पठाइले घर स्त्री पाई पुओ पाई ना तांगर जड़े दास तांगर घरे तांगर छात तले काम करितिबा जड़े व्यक्ति पाई देखंतु आमे सब बेले परिवार रे अच्छु बा हमर टीम रे विभिन्न प्रकार लोक माने विभिन्न विषय गुडी काम भमान पाई करंदी अधिकांश समय आमर एकमात्र लक्ष्य सेमान गटारे आमे कौन पाई बाई चांस कौन सी समय गुड़िक से स्वास्थ्य भल ना बाटे सुस्थ हबार संभावना कम साधारण में कौन करुचु घर को पठाई दियो कर आसुच डाउट ना सन्देह ना एमती जे निज स्त्री को छाड़ू निजर स्वामी को यस गोटे परिवार रे 2-3 भाई माने आ जने भौणी भौणी तो टिके मेंटल है भाई माने समस्त तक छाड़ी की पढ़ाइले देखत एही लोक एही सत्य सेनापति निजर दास पाए केमती तांगर सुस्थ लाभ करिबा से विषय रे बुझिछथि कारण से आम लोक को भल पाती एवं आम पाए समाज गृह निर्माण करिछंती यस तेणु जीशु से सहित गले गृह निकट को पहुँचवा बेले सत्य सेनापति बंधु मान को यह कही जीशु निकट को पठाइले जीशु गले घरे पहुँचवा पूर्व आउ गोटे दल को जीशु निकट को ए सत्य सेनापति पठाइले प्रभु आ कष्ट करतु नाही आपण जे मो घर पाद पकाइबे एपरी योग्यता मोर नाही यस से तो अण जिहुदी किंतु जीशु किए
ଭଲରେ ସେ ଜାଣିଲେ। ଏ କାରଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ପଦେ ମାତ୍ର କହନ୍ତୁ, ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲେ କି ଜଣେ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ, ମୋ ଅଧୀନରେ ସୈନିକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକୁ କହେ ଯାଅ, ଆଉ ସେ ଯାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣକୁ କହେ ଆସ, ସେ ଆସେ। ପୁଣି ମୋର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିଲେ ସେ ତାହା କରେ। ମାନେ ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ଭଲରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିବେ, ପଦେ କହିଲେ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠିକ୍ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ଅଛି କି? ଯାଜକ କହିବେ, ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଦେଖ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭୋଜ ପ୍ରତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ମୋ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ପଦେ ମାତ୍ର କୁହ ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଏହି 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ଏମିତି ବି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ। ୟେସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦାସଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ସାହିରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଦାୟୀ କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଯୋଗୁଁ, ମୋ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଗୋଟିଏ ପଦେ କହିକି ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଦାସକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ପଦେ ମାତ୍ର କହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେବକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମା ପାଇ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର,